Okay, Psalm chapter 1, blessed, everybody go. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. In this chapter, we see a contrast between sa kinabuhi sa usa ka tawo nga Dios nun nga naglakaw diha sa pulong sa Ginoo ug sa tawo nga walay Ginoo. And kinahanglan masabtan nato na nga kung luwas ka, kung duna kay Ginoo, lahi gyud ka kaysa tawo nga walay Ginoo. That should be noticed sa kinabuhi sa Kristohanon na if you are a Christian, then the people would recognize that this person is different. This young people is different. This businessman is different. This father is different. These parents are different. Why? Because lahi ang luwas o ang dili luwas. Dili gyud pwede nga parihas o kinabuhi. And here we see that the people who believe and delighted and meditated in the Word of God is compared to a tree rather than an ungodly person nga gihulagway sa usa ka tahop chaff, a light skin gikan sa wheat nga mapalid siya sa hangin tungod kay wala siya'y pundasyon o walay laing paagi para panalanginan ang Kristohanon. Here in this chapter, it's only through the Word of God. That's why the title of our message tonight, The Secret to a Blessed Living. Father, thank you tonight sa imuhang pulong. Thank you, Lord, for the King James Bible that we have tonight. Thank you, Lord, for the members of the church who have come and listened to your word and desire, Lord God, to pray and present our petitions not only for ourselves but for other Christians and for the needs sa uban nga mga Kristohanon. Tonight, Lord, I pray that your Holy Spirit would work in our midst as your word would be preached tonight shortly. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. The secret to a blessed living. And here we see in verse number 3, ang last phrase that says, and whatsoever he doeth shall prosper. Whatsoever he doeth shall prosper. The success of this world is different with the definition of the success of God. True success is not defined by the world standard. Kay ang standard sa kalibutan, successful ka kung na-promote ka. Successful ka kung ning-graduate ka. Successful ka kung nakatrabaho ka. Successful ka kung impasar ka og any examinations. But in the standard of God, that's not how success is defined. In the standard of the world, that's how the world defines success. But in God's standard, ang success mga kaigsuunan naa diha sa paglakaw sa kabubuton sa Ginoo. Somebody said, a successful man is a man who walks in the will of God. When you know that this is God's will for me in my life, nga mo ni ang akong buhaton, regardless kung naa kay kwarta or wala kay kwarta, regardless kung naa kay unsa ba ang imong naangkunan aning kalibutan, if you will walk in that path, in that will of God, then you are a successful man. That is why ang pinaka-importante nga ma-achieve sa tao, ang pinaka-importante nga kahibalo sa tao, nga imong mahibaw-an aning kalibutana, ang
kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. The will of God is the most important thing because in the will of God, there is safety. In the will of God, there is joy. In the will of God, there is blessing. And in walking in that will, na diha ang fulfillment sa kinabuhi sa Kristohanon. Mag-unsa man nga ikaw ang pinakadato, pero dili mao ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi nga imong gilaktan. That's why there are many people, there are many Christians who have given up these things and all the titles and all the businesses and all these things, and they've surrendered themselves to the Lord to become a pastor, to become a missionary, because they've understood that moto ang kabubuton sa ilang kinabuhi, and the most important thing is to obey the will of God. It has been said, the word of God is the will of God, and the will of God is the word of God. And so tonight we see that the secret to a blessed living is right here in our hands, the word of God. Ang pulong sa Ginoo mao ni ang sekreto para ang kinabuhi sa Kristohanon mahimo tang puno sa panalangin. And by the way, tonight, ang panalangin, it's not only measured by money. It's not only measured by material things, but most importantly, the things that cannot be bought with money. So number one, how can God's word be the secret to a blessed living? Number one, the word of God helps us to stay happy. The word of God helps us to stay happy. What's the first word in verse number 1? The first word starts with letter B and it says, blessed. Everybody, say the word. Go. Blessed. Blessed means happy. Malipayon ang tao. O ang verse number 1 and verse number 2, they are connected to each other. Which means that ingon ng Bible in verses 1 and 2 nga malipayon ang tao nga wala naglakaw sa mga tao nga nagbuhat og sala. In verse number 2 then, unsa man ang tao nga malipayon, dili katong nagbuhat sa sala, dili to nagkuyog-kuyog sa mga tao nga ng mga tao nga mga nagbugal-bugal sa mga butang sa Ginoo. But in verse number 2, ang malipayon nga tao doon na siya'y kalipay sa pulong sa Ginoo. O wala lang ang iyang kalipay sa pulong sa Ginoo, kundi naa ang iyahang kasing-kasing sa pagpamalandong to meditate in the Word of God. Meaning, the Word of God is the most important thing sa kinabuhi sa tao tungod kay makahatag kani o kalipay sa kasing-kasing sa tao. The Word of God, there is this unexplainable joy. There is this joy nga dili kakasabot, dili nimo masabtan nganong doon na kay kalipay, maskin daghan kag problema. When we spend time with the Word of God, doon ay joy nga ihatag ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Just to understand, just to read about the things and pagkakaraan na sa Biblia that until today, I still, as the pastor of the church, I still find joy every time I read the Word of God. The moment that I don't have time with the Word of God, then mabati nako personally sa akong kasing-kasing nga kulang ang akong kinabuhi. When life is caught up with things and busy na kaayo, daghan na kay mga lakaw, mubiyahe nagsayo, unya igo na lang ta muhigda, matulog ta, magpahulay ta, atubang na sa mga tao, mo-minister na sa mga tao, kinahanglan ang pastor og pulong sa Ginoo. And the moment nga kulang ang pastor sa pulong sa Ginoo, I personally experienced this. Lahi gyud ang akong kasing-kasing. And I'm sure that you all experienced that one sa panahon nga ang pulong sa Ginoo kulang sa tong kinabuhi. Maskin pagdaghan kay tag kwarta, maskin naa na nato ang atong gipangtinguha sa tong kasing-kasing, but you will still feel that emptiness. Blessed is the man. Tonight, if you don't have that joy in your heart, tanaway mong kasi imong kinabuhi, basin wala na kay pamalandong sa pulong sa Ginoo. Basin sige na lang kag Facebook, basin sige na lang ka og Netflix, basin sige na lang ka og buhat sa pagpangitag kwarta, nalimot ka sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. There is that joy when we spend time
with the word of God. Jeremiah said, Jeremiah 15:16, thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and the rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord of hosts. He found his joy in the word of God. Listen to me tonight. Don't be too busy nga wala na kay time sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Don't be too busy in business, in school, mga young people, sobraan na kita ng mga research. So, kura ba si Cynthia Villar ng research? Ano daw? Puro kayo research, puro kayo research. Napuno na taan ng mga butang sa kalibutan nga nakalimutag pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Number 2, not only it helps us to stay happy. Number 2, it helps us to stay holy. It helps us to stay holy. The Bible says in verse number 1, the word of God will help you to move away from these people that will cause us to sin. Now, paminaw pag-ayo, somebody said, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Show me your friends today, and I will show you who you will be tomorrow. Importante kaayo nga atong pilion kinsa ang atong mga higala, kinsa ang atong kuyog-kuyog, kinsa atong ka-fellowship, kinsa ang atong kuyog-kuyog kanunay. Tungod kay niingon ang Bible, dili tanan, not all the people that we are acquainted with or have fellowship with will help you to get closer to God. These people are called ungodly. Mga tao nga dili Diyos nun, ungodly people. These people are people who do not believe in God, who do not trust in God, who do not stand in the Word of God, and be careful, do not listen to the counsel of the unbelievers. Kay bati gyud kaayo og mga tambag ning mga walay Ginoo. Grabe gyud. Ako nga maminaw kung wala lang ko'y respeto sa mga tao nga magulang nako, sa mga uyuan, sa mga magulang pa nako, maminaw lami kayo badlungon ba? Pero out of that respect, I will just keep silence with myself. Pero grabe kadaghan sa mga laway kay paminawon nga kanang kuan ta na to nimo kay grabe talagsar gud ta maulitaw gud. Dapat naglingaw-lingaw na ka. Dapat nagkuan na ka. Ay, ayaw patuntoan ng kuan. Kuan jud, dapat buhaton nimo ang imong gusto. The counsel of the ungodly. Today, we are having our, kagabi, we had our second day of our counseling ni Jay and ni Grace sa ilahang incoming na wedding. And that's the first time that I've been doing that one. I want to help the couple nga as they enter into marriage. Ang isulod nila sa gubat. Kay kaning kami yun, gubat man eh. Di ba? Tama ba? Gubat ba? Gubat, no? Usahay, gubat. And I've just, been able to encourage them, muna inyong buhaton. Pero kaning tanan nga, kung ihatag sa inyo nga mga counsel from the Bible, dili kulang pa ni siya sa realidad sa kaminyoon. No? You will all experience more things. This is just a tiny fraction of what is the reality in marriage. But it's good that we listen to the counsel of the Word of God rather than listening to the counsel of the ungodly people. And we talked about our first meeting, we talked about the things that causes or the 4 great causes of divorce in the history of marriage. And we see nga number 1, finances. Mag-away tungod sa kwarta. Ikaduha, mag-away tungod sa in-laws. Ikatulo, mag-away tungod kay walay appeal sa kaminyoon ang spirituhanong kinabuhi. Wala ba ang Ginoo na sentro ba? And number 4 and the last is in-laws, finances. Ikaupat, failure to express love. Okay, manigmaminyo na, singka-singkahan naman eh. Yara nang naong simod ni mo ka. Di ba no? Mausap ba? Nigmaminyo na ba? Mausap ang tinagdan ba? And so, those things are important. Nga naman, kay kung matambagan tag walay Ginoo niya, agoy ang Pilipinas ang nalang raba ang walay divorce nga nasod, wala nag-recognize og divorce. And when that day comes that our nation would recognize divorce, then many marriages will crumble, will fall apart. Mura nagdula-dulaan na dayon ang kaminyoon. And tungod kay
nindot kaayo nga ang atong prinsipyo sa kinabuhi, it is anchored by the Word of God. So the Bible warns us of this, ungodly people. Do not go with ungodly people. Do not go with sinners in the way of sinners. Magkuyog yung kag tao nga dunay kahadlok sa Ginoo. Kanang duna siya tinguha sa pagdaig, pag-honor sa Ginoo sa iyang kinabuhi. And then in verse number 1, it says, nor seated in the seat of the scornful. Mga tao nga bugal-bugalon. Kaning mga tawhana mo ni ang magbugal-bugal sa pulong sa Ginoo. And I find that there are dili tanang tao na ipagtahod sa pulong sa Ginoo, dili tanang tao dunay pagrespeto sa pulong sa Ginoo, but there are people who scorned the things of God. That is why it's difficult. If you stay with this kind of people, you would get that influence out from them, and it will make you, draw you away from God. Salamat nga dunay pulong sa Ginoo para ang tao mahimotang balaan at tubangan sa Ginoo. And in order for you to be holy, you need the Word of God. Psalm 119, verse number 11, Thy Word have I hid in mine heart that I might not sin against Thee. When the Word of God is in our hearts, then that Word is powerful to remind us and to free us from unholy things. And holiness is not in the face. Dili ng holiness sa nawong, balaan kig nawong, walay emotion, murag si Jackie, sa kitong apelyido tong Jackie nga namatay na, ang babaeng walang emosyon, ano gig nawong, nigmabuak ang baso, hala, nabuak, di kabalo masuko, dili na inana ang holiness. Ang holiness is a life that is separated from sin and the world unto God. Muna nga ang tao, ang kinabuhi sa Kristohanon, we are to be holy because God is holy. And if you want to be happy, somebody said, the way to happiness is holiness. Kabalo ka nga no? Walay Kristohanon nga komportable nga magkinabuhi diha sa kinabuhi sa sala. No Christian will ever live comfortably in sin. When there is sin, it will always cause vexation and anxiousness sa kinabuhi sa tao. Nganuman, kay ang tinuod nga luwas, wala na gyud tay kalipay sa pagbuhat og sala. Number 1, it helps us to stay happy. Number 2, it helps us to stay holy. Number 3, it helps us to stay hungry. Hungry. In verse number 2, the psalmist said that his delight is in the law of the Lord. Ang iyang kalipay na diha sa pulong sa Ginoo. And kitang tanan, walay na isa dire nga ang iyang kalipay wala sa kaon. Ingon sila, the way to a man's heart is through his stomach. Di ba no? Kaning mga bana, mag-away, masuko, mag-away ang bana, asawa, paliti lang ganyan yung nagpagkaon ninyong bana, di ba? Maulian na diretso, di ba no? Kaning asawa pod na, mag-away ni, gutom na kayo, paliti lang ganyan nagpagkaon, kay para maulian na siya. Basta na ay kaon, ang baptis magkahiusa, di ba no? Basta na ay kaon, napagi, nangutana, kisa kita nangutana na ako, murag akong misis, masulit nangutana, nga, ugma ba sa fellowship? Maglitson ta? Ha? Maglitson ta? Basta na ay kaon, daghan kay muadto. Basta na ay kaon, basta na ay fellowship, maghiusa ang tanan. Tungod kay ang kaon, mga kaigsunan, duna siya'y delight sa atong kinabuhi as a human being. No person here would have no delight when it comes to food. That is why makita nimo basta ang tao ma-stress, basta ma-stress ang tao na siya kalipay, what do? We resort into eating. So mugawas sa itong balay, moadto tag 7-Eleven, alaunas kadlawon kay magpalit og ice cream didto.
muna nga dagko na kay mga lawas ang mga Kristohanon kay sige ra kaon masinto nga ang gabi kay ngano man na stress, and he wants to have that delight. Now, that delight that I'm talking about should be more than physical food. It should transcend beyond the physical food. It should even transcend unto the Word of God. I hope tonight that you have a delight in spending time with the Word of God. I hope tonight that you are hungry with the Word of God. There is that good hunger, and that hunger, that good thirst is in the Word. Thirst and hunger for the Word of God. The Bible says in verse number 2 that in His law that he meditate day and night. The psalmist meditates in the Word of God day and night, just like how he eats food day and night. The Word of God every day. Sige siyang pamalandong tungod kay ang pulong sa Ginoo mao ang makatagbaw sa kagutom sa tao aning kalibutana. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. That is why tungod kay ang salmista, gigutom siya sa pulong sa Ginoo, giuhaw siya sa pulong sa Ginoo. He delights and desires to know God and to obey God and to be in the fellowship with God through His Word. Thus, he meditates on it day and night. Imagine, kanindot sa iyahang explanation, kanindot sa iyahang manner of living, that every day he would spend time with the Word of God. Muna nga, kung ang Kristohanon, wala na ganitay appetite sa pulong sa Ginoo, wala na ganitay tinguha sa pagpaminaw, di na taganahan mo atong church, di na taganahan mo mintang wali, di na ta excited sa Sunday school, di na ta excited sa preaching, di na ta excited sa pagbasa sa Bible. Listen to me, that's the time that you kneel down to the Lord and say, Lord, there is a problem with me. Because a healthy Christian delights in the Word of God. Kung ang imong kasing-kasing tuan na sa kalibutan ng butang, you ought to beg the Lord and repent to the Lord and say, Lord, what's happening to me? Anong ingon-ani ang akong kasing-kasing? Do not rejoice with that kind of living because ang makapatagbaw ragyod sa Kristohanon naa sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. It helps us stay hungry. That's why nagkabuntag, magbasa tag Bible. Mamalandong, maguna-huna. Di lang kay igo lang nitog pa ang mata sa bersikulo, kundi mamalandong ka, maguna-huna kasi mong gibasa. And in that meditation, you know, sometimes you can't help but cry because of the goodness of the Lord, because of the conviction of the Holy Spirit. And every day, those words would repeat over and over again sa imong hunahuna o kasing-kasing. Kung ang tao magsakit, wa gyud lami ikaon. During COVID, we personally experienced that we've lost our sense of smell and our sense of taste. O lisod juday dato nimo ma-appreciate ang panglasa. Kay maskig unsa kalami sa pagkaon basta wa tay panglasa wa gyud lami ikaon. Am I right? Ayaw gyud palutoa ang tawo nga gi-COVID nga way panglasa. Kay di siya kabalo kung parat na ba kay ang giluto or tab-ang ra ba kaayo. Kumusta ang imong appetite sa pulong sa Ginoo? Mukaon pa ba ang imong kalag? Gigutom pa ba ka? Napa ba kay tinguha sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo? Tonight, you have to be honest with the Lord. And you have to say, Lord, what's happening to me? Help me. I'm sick spiritually. I need to be hungry with your word. Just remember the time that when you got saved, kaning bago na luwas, excited kaayo. Sa bago na luwas, remember that day nga bago ka na luwas, excited ka mo church, excited ka mo basag Bible, kitigaan kag bagong Bible. Nindot sa akong Bible. Ay, kalami sa akong Bible. Nindot kayo.
Ana pa ka no, excited kay ka, din ni ka morning mo basa jud kag Bible, din mo amen jud ka, din ka sa tubangan ana. Pantayanan ning dugay natang naluwas kay usay ma-taken for granted na nato ang pulong sa Ginoo. Amen. It helps us stay hungry. Are you still hungry for the Word of God? Number 4 and the last, it helps us to stay healthy. Happy, holy, hungry, and healthy. How healthy is a Christian who spends time and meditates in the Word of God? How healthy is a Christian who listens to the preaching of the pastor and the teachings of the Sunday school? How healthy are they? Verse number 3. I want all of you to read. Verse number 3, go. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Una sa tanan, gikumpara ang tao nga nagmeditate sa pulong sa Ginoo sa usa ka kahoy. What is a tree? A tree is a strong, permanent, beautiful, useful, fruitful, wonderful creation of God. Dako gyud kay kalahian ang kahoy ug ang tahop. Kay ang tahop wala gyud nay pulos. Pero ang kahoy, gamit kaayo ang kahoy. Valuable kaayo ang kahoy. And so, ang Kristohanon nga namalandong sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom sa abundansya nga tubig. Unsang gikinahanglan sa kahoy para mahimo siyang healthy? Ang tubig. Ang tubig i-absorb sa roots, and through that absorption, it transforms into the nourishment sa kahoy para magpabilin ang kahoy nga healthy. And so, we see that in verse number 3, a healthy person, a healthy Christian feeds in the nourishment of the Word of God. If a Christian is constantly reading, constantly delighting, constantly meditating, and applying the Word of God, we are like the tree with situated in abundant waters called the rivers of water. Nganuman, ang pulong sa Ginoo mo ni ang makapahatag og nourishment sa kinabuhi sa Kristohanon. Mo nang kung dunay problema sa kaminyoon, dunay problema sa trabaho, dunay problema sa sulod sa panimalay, dunay problema sa tong relasyon sa tong isig ka Kristohanon, check yourself first. Are you still reading the Word of God? Because most of the problems sa kinabuhi, it stems from our lack of exposure, nourishment with the Word of God. When a Christian commits sin, when a Christian falls into sin, the question is, nagbasa og namalandong pabata sa pulong sa Ginoo. Kay imposible kaayo ang Kristohanon nga mamalandong sa pulong sa Ginoo nga dili mahimong healthy ang iyang kinabuhing Kristohanon. When we feed with the Word of God, our soul is healthy, and there is no other food for the soul but the Word of God. Walay laing pagkaon sa tong kalag ang pulong sa Ginoo. Muna nga, mukaon gid ta sa pulong sa Dios. A healthy person bears fruit. According to verse number 3, the Bible says, He bringeth forth His fruit in His season. A healthy Christian bears fruit. Fruit, according to the book of John, is the fruit brings glory to God. Sama sa usa ka farmer nga magtanom og usa ka kahoy, wala gyoy tao nga nagtanom nga way nagtinguha og bunga. Ang tao nga nagtanom og kalubinan, nag-expect gyud siya after 5 years mag-start na siya og enjoy sa mga bunga. And we like to eat mangoes and oranges and durian. Kaning tanan bunga ni sa kahoy. Og dito sa apartment nga gipuy-an namo ni Mrs. when we were first get married, dunay kahoy dito sa mangga. Tinatingala ko kay ang tag-iya ni kahapon
I do not know. Dili ko, maybe some of you can explain it to me, pero kada hapon, every now and then, moadto siya dito, manilhig. Dayon ang iyang buhaton, kay magdaob siya, dan iyang paasuhan. Then, usa ka adlaw, ako siyang giduol, ano ko nga, ma'am, maldita mo kito siya, wag kayo mag-istorya niya ba, pero ako giduol ako siya, ano ko, ma'am, kanang, ma'am, ano yung nang gipasuhan, ma'am, pero niligi ka mo, ano diri? Ano siya, kuwan ng good pastor, kaning mangga, para mamunga, dapat daw paasuhan. Motong iyang gipasuhan. Paasuhan niya. Ano siya nga, pila na ni katuig pastor, buwa na gid ni, bunga-bunga ni manggahan ni. Motong kada hapon iyang paasuhan. Lo and behold, after pila ka bulan, namunga ang mangga. Anak ko, unsay naa sa aso. Nga ako man ang utotan dito, ani kabuntag ang mangga. Oh. Kaya nga naman, even her, the owner of that place, nag-expect siya og bunga. Ang gi-expect sa Ginoo na to, bunga sa atong pagkakristohanon. Amen? Dili, pwede nga kristohanon ta, pero yawanon gyapon ang atong mga pinuhatan. Dili, pwede nga kristohanon ta, pero ang atong kinabuhi, sama sa kinabuhi nga dili luwas. God is looking for that fruit, the fruit of our good works, the fruit of our good lips, the fruit of the souls that we can bring to the Lord, the fruit of the changed life. God is always looking for those fruits because those fruits bring glory to God. Ug mo na ang makapahimuot sa Ginoo ang bunga sa Kristohanon. He bringeth forth His fruit in His season. And then the Bible says that a healthy person stays green when everybody turns gray. The surrounding trees not situated in the rivers of water, pag abot sa dry season, layos ang iyahang mga dahon. Pero ang Kristohanon nga namalandong sa pulong sa Ginoo, nangalayos na ang palibot, pero siya healthy gihapon. What does it mean? It means that a Christian who spends time with the Word of God has a strong and solid foundation as a Christian. Muna nga ang Kristohanon nga nagmalandong sa pulong sa Ginoo in the midst of this world, seething to and fro, and Kristohanon nga way baruganan, ana-ana pod. Diba? Sa una, pati, karon lain na pod. Ano, sunod na pod kanta, mo na pod, ana-ana. Kung sa ang trend sa kalibutan, mora pod ka. Meow, 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 meow. Kung sa ang trend ko, mag-TikTok, TikTok po ka. Mo nang mag-TikTok, ato sa Cebu, nag-TikTok, pang duklon. No? Ano man, kung sa ang trend sa kalibutan, ang tao nga walay baruganan sa pulong sa Ginoo. But when you have a principle from the Word of God, you will learn to say no, 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 no. Even if the people will hate you, you will still say no. Because you realize from the Word of God, you are not to please the people, you are to please God. When God says it's sin, no matter how that is transformed from one figure to another figure, it still remains sin. Ang sala, right is always right, and wrong is always wrong. That's what the song that we are singing here in the church. That is why ang Kristohanon nga namalandong sa pulong sa Ginoo magpabilin nga tulid ang iyahang dalan nganuman tungod kay founded siya sa pulong sa Ginoo. That's what it means. His leaf will not wither. And here's the last thing, a healthy person prospers. And whatsoever he doeth shall prosper. Kanindot kaayo nga ang Kristohanon nga mamalandong sa pulong sa Ginoo
imong mabati nga ang Dios makig-uban kanimo, you will know that God is with you. If you are a Christian tonight, you will know that God is with you. You will see it with your own eyes, ang working sa Ginoo sa imong mga buhat, sa imong mga kamot. Nga naay Dios nga nagpaluyo nimo. Nga makaingon ka nga, Lord, dili ni ako Lord, dili ni tungod sa akong pagpaningkamot, pero nganong naingunaan ni man ni Ginoo, dili ni ako Lord, ikaw ni, nga nagbubo sa mga panalangin. Kay ang tao nga mamalandong sa pulong sa Ginoo, God will be with you. But when you are ungodly, no, ingon ng Bible, ang imong dalan malaglag. That's why tonight, if you want to have to live a blessed life, you need the Word of God. It's time for you to talk to the Lord and say, Lord, kanang I'm sorry nga wala na ko'y basa-basa sa imong Biblia. Lord, I want to get back with my communication. I want to get back with my meditation with you. Lord, tigay ko grasya, Lord. Tigay ko kusog, Ginoo. Kay daghan kaayog mo kuha mo ilog sa akong atensyon diha kanimo. And tonight, not only to read, not only to meditate, but we are also to obey the Word of God. Just recently, there was that principal in Iloilo. Asa to nga principal ang na-viral? Brother Warlito, katong iyahang gipahubo. Antique. Yeah, Iloilo, di ba? Sa Iloilo. Kapita mo itong balita, katong pahubo sa principal during graduation, ang tuga. Oh. Kay ang ingon sa principal, bawal daw. Dili daw magtuga. Oh. Ang mga senior high. And then I was watching the news just this morning, and the DepEd gave their statement. They are trying to investigate that incident because there is no law that says na dili magtuga ang mga senior high. They are allowed to wear that one. Unya ang instruction sa principal, dili mao. Isod lagi ning di takabalo sa saktong buhaton. Mo nang lisod ang Kristohanon kung wa ka kahibalo sa sakto nimong buhaton. Balik kita sa pulong sa Ginoo. Kay naa diri ang insaktong buhaton nato. Young people, ayaw kita mo pagdingaw-dingaw, ayaw niyo ni dingaw-dingawi. Kay usa ka adlaw, kung naa ka sa poder sa imong ginikanan karon, nag-enjoy ka sa imong kinabuhi sa faithfulness sa imong ginikanan. Once your parents will depart into this world, you will be on your own. Ug makaingon ka, ang pulong ra gyud sa Ginoo ang makahatag og katagbawan sa akong kinabuhi. As early as now, you have to develop your heart with the Word of God. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Father, thank you for your Word. Thank you, Lord, for the Bible that we have today. I pray that your people here in Faith Bible Baptist Church will truly have faith in your Bible and believe in your Bible and meditate in your Bible. Delight in your Bible. Spend time with your Bible. Help us, Lord, to gain principles